Just. Maliens aw ni wula tuguni an bɛ foli lase aw ma ni waati na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn mɔgɔ mɔgɔ sɔgɔlen don ouverture media kan a b'a kalama k'a fɔ sɔgɔmada in na an ye micro trottoir dɔ kɛ Kayiba Jabate an bɛ Kayi de maa minnu da kalama wa an bɛ Kayiba Jabate la première région du Mali an y'a fɔ aw ye k'a fɔ ko a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ an bɔra Kayi an nana an ye kumakan dɔ mɛn an y'a mɛn ko o dekun bɛ Kayi yan ni o ye an ka Mali jagokɛlaw dekun belebeleba b'u la en même temps ko problème dɔ kɛra chambre de commerce et d'industrie olu ka kalafili la ko dekun belebeleba dɔ fana kɛra la ce qui nous a beaucoup étonné o sababu la an ko k'an tɛ se k'an sigilen to Bamako in tere k'a fɔ k'an bɛ kunnafoni ɲini an bɛ wuli ka na fɔ Kayi o sababu de an se yan an nanen don ɲɛɲininiw na an donna sugu kɔnɔ k'a lajɛ ka commerçants ɲininka n'o ye julaw ye n'a sɔrɔ gɛlɛya dɔ b'u kan walima ni gɛlɛya t'u kan Maliens ye fɛn caman yira an na u ye kumakan caman fɔ kumakan minnu bɛ yen ni u y'a tɛnku u y'a jira k'a fɔ ko dekun camanba bɛ olu kan a ka d'olu ye laɲini ka yɛlɛma ka don ko la wa dɔw yɛrɛ y'a jira u ka kɔrɔfɔ la ko chambre de commerce mun yɛrɛ bɛ mun b'a to ka se ka julaw jukɔrɔma don to ko olu y'a ye k'a fɔ k'u ye gɛlɛya caman sɔrɔ a la ko u m'u ye wa u tɛ chambre de commerce yɛrɛ nafa yɛrɛ julaw kan ni o ye commerçants ye k'olu t'a nafa yɛrɛ dɔn fana o bɛɛ y'anw dabali ban an ɲɛ b'a la bi ko conférence ba de bɛ yen bi pour sensibiliser peut-être la population de Kayi c'est-à-dire que k'a ɲɛfɔ chambre commerçants nafa jumɛn bɛ commerçants na chambre de commerce ka utilité ye mun ye jamana kɔnɔ u jɔyɔrɔ ye mun ye olu julaw fana jɔyɔrɔ ye mun ye jamana bɛ jɔ tan de ka jamanadenw informer k'u kunnafoni k'u sensibiliser u tɛ ko minnu kalama o de kan ka ɲɛfɔ jamanadenw ye o sababu de la nin rencontre in kɛlen don nin waatini kunkurunin na nin y'an selen a kɛnɛ kan an bɛ Kayiba Jabate minnu fɔ a bɛna kɛ aw ɲɛna sisan a y'a partager Kayi ka bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ k'a partager wa an b'a ɲini hali bi laɲiniw ye mun ye Ala k'o sabati an ka Mali faama kuraw hali bi Ala ka Mali ta fanga d'u la camancɛ fanga in Ala ka a giliw turu ka ɲɛ kosɛbɛ nin waati in na kɔni yɛlɛma a ka di Kayikaw ye ko yɛlɛma ka don u ka commerce taabolo la ni o ye julaw ka baaraw ye anw y'o de fɔ Mali ye jamanaba ye i b'a sɔrɔ jamana fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don a fɔlɔfɔlɔ Segu Sikɔrɔ ni Balazan do o ye sɛnɛkɛyɔrɔ ye bɛɛ b'o kalama n'i ye Sikaso ta k'a lajɛ o fana ye sɛnɛkɛyɔrɔ ye n'i ye Mopti ta k'a lajɛ o ye baganmarayɔrɔ ani mɔnikɛyɔrɔw ye hali Segu yɔrɔ dɔ fana ye mɔnikɛyɔrɔ ye Kayiba Jabate Kayi dɔnnen don commerce de la kosɛbɛ 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 commerce kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn wɛrɛ bɛ yen nɔ minnu bɛ tali kɛ ni o ye baganmaraw ye o sababu la n'a fɔra ko gɛlɛya ye o commerce sɔrɔ commerçants wulilen bɛ k'u jɔ k'a fɔ ko u tɛ ka fɛn faamuya kow la gɛlɛyaw b'u kan anw kunnafonidilaw de kan ka kɛ bɛɛ kɛrɛfɛ Mali kɔnɔ yan yɔrɔ la gɛlɛya bɛ maa ma na ka se ka taa kɛnɛw kan ka se ka aw jamanadenw bɔ a kalama o sababu la an sera kɛnɛ kan an bɛna gɛrɛ nin waatini kunkurunin na ka se ka jaw jira a la a yɛrɛ ɲɛ tɛ Kayi ka musow Kayi ka cɛw bɛɛ bɔlen don jeunesse ka fara cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔba kan a bɛna kɛ aw ɲɛna nin waatini kunkurunin na a y'a partager pour que jamanaden bɛɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali togodala kɔnɔnaw fo ka taa bila an ka dugubaw la bɛɛ ka se ka bɔ a kalama ko mun b'a la ka passer Kayiba Jabate nin waati in na Ala k'an ka jamanaw taa ɲɛ jamana taa ɲɛ n'a daminɛna Kayiba Jabate la wulikajɔw sabatira an ka commerçants fɛ k'a fɔ k'u ka laɲini ye mun ye u bɛ fɛ yɛlɛma ka d'u ka ko taabolo la o ye ko ba ye hali bi Ala ka tiɲɛ bange an b'an ka Mali sariya bolow fo sabula ko wulikajɔ tun kɛra olu fana fɛ mankan mun n'a tun kɛra kalafiliw kow kɔnɔ ŋunuŋunukanw o kow kɔnɔna na olu tun ye wulikajɔ kɛ k'a lajɛ ka se ka sariya tigɛ a tigɛcogo ɲuman na donc o kɛra ko ba ye ko mun bɛ yen k'a jara Kayikaw ye kosɛbɛ an y'o mɛn an sigilen kɛnɛ kɔnɔ yan donc an bɛna don an bɛ Kayi dugutigiw fo a laadatigiw a jelibaw a jeliw an b'u fo a musokuntigiw jeunesse an bɛ foli lase bɛɛ kelen-kelenna ma autorité mun fana bɛ yen an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an bɛ foli lase bɛɛ ma k'a fɔ an bɛna gɛrɛ kɛnɛ kan pour que hali bi a k'a dɔn ko bɛ ka passer cogo min na. Ok. Ni Amala bɔra yen nɔ Papa Niang s'il vous plaît. Trésor. N'ale bɔra yen nɔ Mohamed Niang plutôt. Donc nin y'an donnen ye kɛnɛ kɔnɔ nin waatini kunkurunin na walasa ko ninnu. Aïe mais voilà tu reprends merci. Voilà ni tourna maintenant bien. Nous prenons Monsieur Omar Dalaba Camara. Donc an ɲɛ b'a la cogo min na donc ko de bɛna kɛ aw ɲɛna nin waati in na Kayikaw bɛ min an y'a ye k'a fɔ ko nin ko in de sigilen don Kayi nin waati in na Monsieur Ibrahima Jakite. voilà donc u bɛ ka weleliw kɛ kuma mun bɛna tɛmɛ yan a bɛna kɛ aw bɛɛ kelen-kelenna ɲɛna nin waati in na. Monsieur Abdoulaye Diallo.
ni jakte bora non monsieur Abdoulaye Diallo non bora non monsieur Chekoumar Bachili s'il vous plaît Ouliki John non bora non monsieur Balamine Djitei après monsieur Djitei nous avons Mamadou Sempara. Mamadou Sempara, non, nous voilà, je vous en prie. Tidiane Sempara, voilà, maintenant vous reprenez. Ok. Modibo So, est-ce qu'il est arrivé? Modibo So. Sidiso, est-ce qu'il est là? Donc on y wati na ubeka welelu ke comme nous teme abina ka obenya na wati kunguruni na sur toutes les plateformes de l'ouverture média kay ko keme ka wuli ku jo chaw fara muso ka ko ubi fe ka jula ka dekun abse ka bol de la chogo muna la nyunu nga sabati donc akila wele kunye ode bi donc mumina teme abina ka obenya en temps réel voilà un peu devant s'il vous plaît. Baboy Diao, Baboy Dia, Sada Bachili, il est là, Maintenant, allez trop bon, allez m'entendre tellement d'accueil. Merci pour la considération, Monsieur Boiba. Voilà, applaudissez pour lui. Et sans autant oublier, Aïs Grodi Mouroma, ça les intéresse. À la fin, mais pire que ça, c'est le plus important. Monsieur Chegna Dramé. Donc, président, après la présentation, mon Kofole Kofé. Amna barata a Kolomaroma noye kafo ambado kafo geshibe ko bela aw ye fendo de blakana name wa fen refona ba ko fe donc nous go ayu je chugo chugo aw bunya bu rola tout est pas pour vous donc ou ta fait ka daw gashila be flero romina bi ambe lafilenu an kuna siglenu o kuma bina duma kuna sirmi nabana ko seko kuna siri bana kuma bina di ma foloma Président Nika Dje, oui, Chegna Dramé. Merci. Applaudissez pour le fois. Chegna Dramé, ni wati na le de binakuma. Donc, il y a crofol mais aka partager kanyo kosobe. S'il vous plaît. Ambe ageto yin ka fait. Comme il y a au fort. Parce qu'il y a dans l'ambalagaola. Nite musotigi balon musotigi ambalon so munu no be sanfɛ u yɛrɛ ko olu jina n'a ye olu b'u cɛw kɔfɛ donc olu tɔgɔ tɛna se ka fɔ cɛw tɔgɔ bɛ fɔ kuma na donc olu bɛ kɔfɛ yan nka olu b'u cɛw de kɔfɛ donc an bɛ foli di an balaka minnu sɔnna ka na fara an kan ka t'i sigi kɔfɛ furuso kɔnɔna la u bɛ cogo min na wa baara yɛrɛ fana cogo la k'u b'o cogo kelen la donc an bɛ foli d'u ma donc min ye k'a fɔ baara ye n'o ye k'a fɔ aw wele kun o ye k'a fɔ kalata min ne a bɛ sen na parce que a ma ban dɔw bɛ k'a fɔ a banna a bɛ tan a mɛ a ma ban kirikolo mana don ko ko la i bɛ ala deli a kuncɛ ko ɲuman la sinon a ma ban kalata fɔlɔ mun kɛra a yera k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnna sariya sɔsɔ kɛra la cɛ m'a fɔ muso m'a fɔ o kiiritigi kelenw de ye sigira a gafe kunna min ye a baara kɛcogo sariya kɔnɔna la o de y'a sariya gafe ta k'a bɛɛ fɛnɛ fo k'a jira k'a fɔ kalata kabini a daminɛ fo ka taa kuncɛ n'o ye kun fɔlɔ ye ko fiɲɛ b'a la ɔ fiɲɛ jumɛn b'a la ko k'o latilen o latilenni kɔfɛ a yera k'a fɔ kalata filanan o fana kɛra tuguni ɔ b'a jira k'a fɔ ɲinini min kɛra fɔlɔ la ko kuma o ma kɛ a kɛcogo la sabu a bɛ jiri k'a fɔ sariya kɔnɔna la min ye kalata ye ne balaga min ne sigilen filɛ ni jagokɛla de ye k'e sen kan ka don a la e kan ka kunnafoni fɔlɔ
baara jumɛn don i ma b'i sɛbɛ don kalata la i bɛ taa fɛn min na f'i ka si dɔn donc ka kalo saba kɛ ka kalo fila kɛ ka kunnafoni di mɔgɔ ma ka kiriko jago k'a kun ta ka d'aw kan n taara kalata la i bɛ taa kalata jɔn ye i bɛ taa kalata kun jumɛn yɛrɛ don donc élection ko bi a bɛ yɔrɔ min na ni mɔgɔ min ko k'a banna an b'a fɔ ye a ma daminɛ donc an bɛna kuma d'u ma o n'a ɲɔgɔnna caman fɛn b'a kɔnɔ ka n'a kun cɛ juma na nin bɛɛ kɔfɛ bi hamina ko ni jɔrɔna ko b'aw la ka se k'i da dɔ la min b'a to ala ka sɛbɛn t'a la ɲɛtaga bɛ sabati monsieur le président an bɛ bɔ ni kuma la monsieur Cheikh Dramé à vous merci. Salam alaikum jama an tilenna hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la fɛn min m'aw natɔ sɔrɔ o kana aw tagatɔ sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka ɲɛta sabati ala ka basigi sabati aw k'aw sen ta ka na bi alhamdulilayi fo ko n y'a fɔ jama in bɛɛ b'aw fo la an ye dɔ kɛ sigilen on va à l'essentiel o de ye ka kunnafoni di kubariyaw minnu bɛ yen kubariya in bɛ juman kan a bɛ chambre de commerce et d'industrie kan Kayi yan ni ko chambre de commerce et d'industrie ale yɛrɛ a bɛ mun de kofɔ chambre de commerce ye mun de ye mission jumɛn de kalifalen b'a ma baara jumɛn de kalifalen b'a ma an bɛ dɔɔnin fɔ la fɔlɔ parce que aw fɛn fɛn bɛ yan a caman bɛ yen patenti b'u bolo chambre ressortissant de y'aw ye aw ka patenti wari bɛ taa o de la ka nin chambre soba in jɔ aw bɛ chambre mobile mun ye aw ka patenti wari a bɛ bɔ o de la donc chambre kuma a kan ka fɔ aw ye a kan ka walawala aw kan ka se ka faamuya sɔrɔ a la gouvernement ye chambre sigi a ye baara damadɔ de kalifa chambre de commerce ma o baara damadɔ a bɛ se ka taa baara 7 ɲɔgɔn na baara fɔlɔ o ye jumɛn ye a y'a ɲini chambre de commerce fɛ jula cɛman n'a musoman kɛnyɛrɛye cɛman n'a musoman a k'a bɛɛ organiser minnu bɛ balo feere la minnu bɛ fini feere la minnu bɛ i bɛ matériel façon feere ni mɔgɔw organisera dɛmɛ mun bɛ n'aw ma o dɛmɛ yɛrɛ bɛ se ka nafa kɛ kosɛbɛ donc jama organiselen de cɛ ka ɲi o ye chambre ka baara ye mission de représentation n'o ye ka kuma aw tɔgɔ la k'aw jɔyɔrɔ fa faamaw kɛrɛfɛ aw de ka kuma bɛ lase faamaw ma donc o mission o fana kalifalen don chambre de commerce ma ka aw organiser aw n'aw kɛra groupe ye sisan normalement chambre kan ka se ka papier dilan k'a di aw ma ninnu minnu bɛ nin baara façon in na u ka récépissé filɛ nin ye u bɛ dɛmɛ ni nin cogo in ye an b'u former tan de nin kunnafoni u b'a fɛ ka nin kunnafoni de sɔrɔ chambre kan ka se k'o kɛ représentation n y'a fɔ aw ye o ye chambre bɛ kuma aw tɔgɔ la faamaw kɛrɛfɛ n'i bɛ kuma maa min tɔgɔ la a ka kan waati ni waati de façon périodique chambre ka se aw ma k'aw ɲininka degun minnu bɛ yen pour ka se k'o lase faamaw ma o ye mission fɔlɔ ye n'o ye organisation et représentation ye mission filanan avis au gouvernement faamaw bɛ fɛn fɛn kɛ n'a bɛ julaya sira kan a tɛ kɛ ka sɔrɔ u ma chambre ɲininka chambre b'a fɛla di a bɛɛ la o yɛrɛ pour k'a sinsin loi de bɛ yen loi numéro 98 o y'a kɛ diyagoya de ye gouvernement kan a tɛ se ka décision foyi ta n'a bɛ ɲɛsin julaw ma n'a ka sɔrɔ ni julaw ka fɛla ma ɲininka la ça c'est l'avis au gouvernement o ye mission filanan ye mission sabanan ça c'est l'assistance et appui aux entreprises kɛnyɛrɛyew bɛ dɛmɛ cogo di dɛmɛ façon bɛɛ ka ta kunnafoni kan ka ta k'u former u bɛ assister cogo min na o bɛɛ b'o kɔnɔ o de ye mission sabanan ye mission naaninan a bɛ fɔ de ma ko formation diɲɛ ko ko n'i b'a la i haju bɛ kalan na an yɛrɛ ko don o don tulo bɛ taa kalanso baara in bɛ yiriwa cogo min na fo faamuya de ka sɔrɔ faamuya minnu b'a to i bɛ se ka baara in kɛ kosɛbɛ ka ɲa o dɔw comptabilité simplifiée b'o la simplifiélen b'o la ka aw former fiscalité la impôt ko la o bɛɛ b'o kɔnɔ donc o ye formation yɔrɔ ye o bɛ chambre ka mission kɔnɔ duurunan o de n'a bɛ fɔ o ma ko le règlement alternatif et des différends o ye jumɛn ye o ye ni julaw bilala ɲɔgɔn na julaya sira kan o de k'o ka taa tribunal la chambre bɛ se ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ ni chambre kuma n'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ de ma ko sentence arbitrale Mali sariya y'a jira ni chambre ye mun fɔ la ani tribunal a bɛɛ valeur kelen a bɛ fɔ de ma ko sentence arbitrale ni futuku donna julaw ni ɲɔgɔn cɛ donc chambre bɛ se ka kuma o la a wɔɔrɔnan o ye jumɛn ye
création et gestion des infrastructures et équipements marchands. Ni ko jula iko sugu iko barakeyoro boutique barakeyoro be se ka nya cogo mina chambre normalement akanga se ka sugu kuraw jo akanga se ka boutique jo akanga se ka barakeyoro noya julaw ma no ka sigida e no ye boutique yi ante na mfengo kono kay ya yore nya bala kabine ni sugu kura depuis 2013 faut ka se sama a mission là-bas ça c'est l'information et la communication information fait kunafoni na be julaya yiriwa n'a kanga daw tuloka ni kunafoni mbe chambre ka kunafona la parce que abise ka uka bara abise ka yiriwa communication oye ka fo tumabe ka to ka foli ka wiye partenaire technique et financier ube aw nulu bise ka nyona soro chuko mina aw nu be bla en contact chuko mina programmation be ke chuko mina donc o de ye o communication donc ni mission wolon lay nunu de kalfalembe chambre ma ni chambre ni mina fa wala ma fa kaygaw aw be do don ola donc pour ka fo karsa baraka ma barake fika bla aka minan kono min kalfarama par rapport à ça donc ni de chambre ka mission ni angambe ni foteria la yana ngana do afenga tokono ni ka mission ni kelen mi fora aw ka do kasabi de be di kasabi be na kalo kabo bamako kanna pour ka se ka ni bara nunge parce que ni ko mo ka barake fika kasabi de da krefe kasabi be na kalo au de la mbagne ni mbalmo fait ceux qui ont géré pendant 5 ans yanu ka kuma mo ni fonka ala kama ni sanduli ngono ni million biri kane na nakanga mo ko ngonya na bo anye munkala ayo fo mo wi aw sera ka min bara mo ka bara la ayo fo mo wi yana ko mo to fo ka ku ka papier ma dafa longolo kuma c'est pas ça l'essentiel ne de ba fo yambi kasabi bena ka bo ba ko kalo pour ka se ka ni bara nununke onulu yerebe sara kasabi muna ka karbira ono tekelinye donc ka kuma mo wi ko sobe an ka bo confusion kono bon mo mi nyalo e ma barake adun fora tuko ko ka jula so la kuraya e be mundeke e ba lon preni e be dadu ala mo ni misi wasalente peut-être ou te na voter donc ou tarani o stratégie an ka ke chuko yala mo te na ba kala ma chuko mi horo nyala ni mo ye fen kalfima pendant 5 ans na bana ibe se o mo keluma awye mi kalfama nsera kaninde ka kono ninde nyana ni manya abebe nya ala de bulu abetse ka nya harama de bulu bonya bodela ibetla ka fombe dowre nyini min kalfare ma sanduru kono e ma nya foli kola e nana tuku kebe dowre nyini kasoro mo ta kalama samburu la kurali saria de bala nya koko saria de bala samburu la kurali gafe munu mba adlan a gafe deun gafe folo o loi gafe flana o décret gafe samana o arrêté ni saria de nunu ulu de be chambre de commerce à élection kumafo ou taxi nunu ye mufo u ko mo to kanga sebe u ye wakati mundo la wetle bi wolon la ni wolon la nyoe aw be kubara la se julawma tle bi wolon la ni wolon la bubulo ni min ba fe ka woti nke kala tanke ibe ti to sebe autre bi wolon la ni wolon la pratiquement les temps abiko yo de ke to sebe na kuna foni mata fancy fait aw yere ya nsere ola élection ko be ba fo nya metande o e kay dugu ko nay kuma te cercle ma kay cercle kelete kubara tara yoro mina ka fo ko élection mina ke ni dungo chambre de commerce elle est à l'échelle régionale kay cercle be de kudu donc bon maintenant o min kera na manye ni kubara ma fo ni to sebe madame na adamna tumala no ye article 18 et décret kono ango ni yoro kera kala fili kono amabe juma were kera kono tugun na mabe o ye commission mu yere kanga kala fili barake article 17 mo ganga do kono chugo mina o fana préparer o folendo chambre de commerce section munu ganga représenter commerce service industrie qualité de foro la bete se ka weleti pour kata o représenter mo munu tara pour kata mo représenter il n'avait pas qualité o lutu manga se ka ke o article 17 anya soni da o fana ga ngufu ni fana kera kuya kono mema be article 7 o ye ñinini be ke wakati mun kono no ye article 4 arrêté o de ba fo ni liste affichera le temps duru ba wolo
aw ka réclamation fɛn minnu kɛra kɔnɔ n'a ma bɛn aw ka commission saisie tile 15 o b'aw bolo o tile 15 fana o ma di mɔgɔw ma min wɛrɛ kɛra tugun n'a ma bɛn n'an y'a sɔnni sigi o ka élection don o ye procuration ko in ye o ye article 24 ye décret la a yirala k'a fɔ ko sariya sɔsɔra nin yɔrɔ in fana na min wɛrɛ kɛra tugun n'a ma bɛn o de ye doublon ye mɔgɔ kelen i bɛ sɔrɔ a tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ yɔrɔ caman na donc nin fɛn 5 caman kɛra dɛ mais nin 5 an y'an sɔnni da nin kan ka nin ɲɛfɔ tribunal ye k'a fɔ ko nin de kɛra kɔnɔ a ma bɛn n y'a fɔ aw ye u y'a kɛ dogo la parce que baara in ma ɲa n'o tɛ walahi i ye san 20 kɛ fɛn mun na mɔgɔ de bɛ boli nɔfɛ sa ka na kalifa i ma tugun e t'i dogo k'i b'o kɛ n'i ye Kayi julaw jateminɛ Kayi yɛrɛ dugu kɔnɔna k'a fɔ ko maa 200 o de ye jula ye mun bɛ taa voter Kayikaw tɔgɔ la aw b'a dɔn k'a fɔ k'a kɛra ni dugu ye 6 patenti ni 5 patenti i b'a ba joli bɔ Kayi yɛrɛ dugu kɔnɔna la Kita t'o la Ɲoro t'o la Yelemane t'o la Jɛma t'o la Kɛɲɛba t'o la donc élection ma kɛ a kɛcogo la maa 200 n'i ye Kayi activité économique ta jateminɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko baara ma kɛ a kɛcogo la bref nin bɛɛ an ye de faraka ɲɔgɔn kan ka taa nin de ɲɛfɔ tribunal la tribunal y'a yira effectivement nin fɛn fɔra u y'ulu yɛrɛ fana ɲininka ninnu ko nin ko kɛra a bɛ cogo di jaabi jumɛn de b'aw bolo commission yɛrɛ président u y'o fana lamɛn ninnu ko nin ko kɛra cogo di jaabi jumɛn de b'aw bolo sariyaden dun filɛ nin ye aw ko cogo di finalement bɛɛ y'i ka jaabi di a yɛrɛ k'a fɔ ko sariyaden ninnu sɔsɔra donc an y'o de fɔ diɲɛ ko sariya de bɛ kɛ k'a latilen ni sariyadenw sɔsɔra donc élection kɔnɔna la tribunal y'a yira k'a fɔ ko vu que an ye nin fɛn fɔ tan k'a daminɛ kabini tɔgɔ sɛbɛn ma kɛ a kɛ tuma la kabini commission fana ma sigi a sigi cogo la période min bɛ mɔgɔw bolo réclamation na procuration ko nin bana in bɛɛ ka da o bɛɛ lajɛlen kan jaabi minnu bɔra le 17 janvier élection na k'a tɛ se ka kɛ jaabi ye ni mɔgɔ b'a fɔ k'i bɛ baara kɛ n'a ye donc o kama o jaabi ko k'o bila ji la k'a bila kɛrɛfɛ parce que baara fɛn fɛn kɛra kabini kalafili in daminɛ fo ka se laban ma k'a si ma ɲa donc ko k'a bila kɛrɛfɛ a jaabi k'a bila ji la ni jaabi bilala ji la n'aw k'aw bɛ élection wɛrɛ kɛ tugun o kan lɔgɔkun 1 wala 2 k'a sɔrɔ bana minnu ye dɔ in faga o m'o bana furakɛ o bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo di a fɔra ko commission in man ɲi parce que minnu b'a kɔnɔ olu man ka k'a kɔnɔ aw ko commission kelen mun n'o man ɲi aw ko tugun ko ka élection dɔ in fana organiser kelen tugun organiser tugun yala o ye ko ye n'a tɛ se ka bɛn o ye misaliya dɔ ye donc o de la an seginna tugun ka se tribunal ma an ko a ye walawalani kɛ parce que a bɛ komi aw ka kuma an m'olu ma faamu de wa min de don parce que aw y'a yira min kɛra n'a ma bɛn n'o kɛra sababu ye ka dɔ in faga segin ka k'a ma u fila daminɛna tugun ni o bana kelen in de tribunal ye walawalani k'o la k'a yira o de la k'a jɛ u ma n'a tun b'u ye fin de la k'a fɔ ko décision mun ni gouverneur tun y'a ta novembre kalo tile 25 2020 ka commission sigi sen kan commission in yɛrɛ a tɛ yen tugun parce que n'a fɔra k'i ka commission in sigi cogo man ɲi k'i ka baara kɛ n'o hakilina ye n'i ma se k'a faamu a jɛlen bɛ f'i ye donc o décision exécution tribunal y'a suspendu o kɔrɔ commission tɛ yen tugun filanan tribunal ye mun fɔ tugun décision mun taara n'a ko élection bɛ kɛ le 21 février 2021 a ko o décision o fana suspendira donc nin fila fɔlen kɔfɛ élection bɛ se ka kɛ cogo di hali n'a danna commission ma n'a fɔra commission in tɛ yen jɔn b'a organiser n ko commission de b'a organiser bon tribunal kɔlɔsi bɛ yen tribunal ka kumakan jɛlen de don aw k'a dɔn kalafili mun kɛra maa kana maa si bɔ i hakili kan an bɛ tribunal de kɔ n'i ko jamana ye ko sariya an ma kalan an tɛ fɛn wɛrɛ dɔn mais aw b'a ye ko ni hali ni élection kɛra présidentielle ou législative fo cour constitutionnelle ka kuma tant que sariya ma kuma hali président de la république a ka présidentya a tɛ se ka fɔ fɔlɔ fo tribunal de k'a fɛngɛ jɔn ye 17 janvier in bɔ a ma tribunal kelen in tɛ wa n'o ko aw kana taa tugun n'aw taara min b'o kɔfɛ kɔni an tɛ don o détail tɔw kɔnɔ donc nin de ye k'a yira u la k'a fɔ baara mun kɛra julaw bi a sera an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka bɔ nin ko ninnu kɔnɔ n ye nin baara damadɔ minnu fɔ aw ye n'a kalifalen don chambre de commerce ma n'a musakaw fana bɛ d'u ma u k'a baara kɛ aw fɛn fɛn bɛ yan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko o si tɛ ka kɛ a kɛcogo la o siraɲɛ kama u y'a essayer ka élection kɛ parce que n'u kun bɛ bɛɛ da don a la mɔgɔw tɛna voter u ye
o de ko cɛjugu ye o tɛ lisi A ko ye o tɛ lisi B ko ye an k'a kɛ de telle sorte que principe démocratique ka se ka respecter mɔgɔw ka se ka sanctionner n'i ma baara kɛ n'i ye baara kɛ fana an ka se k'i ta mais ni mɔgɔ nana a yɛrɛ ta ni nin cogoya ni ɲɛ ka mɔgɔ 200 dɔrɔn sɛbɛn k'a yɛrɛ ta lui n'a pas besoin de travailler parce que aw don aw tɛ o moyen b'ale bolo ka élection dilan cogo dɔ la ka yɛrɛ lasigi donc a combat ye o ye an bɛ min fɔ aw ye tugun an b'aw fo aw ka laminali la nin wele nin kan bakurunbaya la min ye tribunal ko in ye o de ye k'a fɔ élection mun kɛra o donna dimanche don élection tɛ an t'a fɔ an kun fɛ an ni décision de bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye tribunal ka décision ye an bɛ tribunal kɔ tribunal yɛrɛ y'a yira élection kana kɛ donc nin élection ko ya kana maa si b'i ja kan n bɛ dan yen fɔlɔ komi mɔgɔw ka ca a kɛtɔ b'a ka sɛbɛn. Très bien. Je pense que n ka faamuyali la n'i ye kumakɛla fila ye ɲɔgɔn na kelen sera ka kuma dɔ in ma se ka taa ɲɛfɔ a bolo aw kana jigin a la kalo b'a la temps dir'e ma e k'i tiɲɛ ɲɛfɔ pourquoi e tɛ sɔn dɔ in ka taa ɲɛfɔ siga bɛ don i fan fila la nin kuma ninnu a jaabi bɛ aw bɛɛ bolo parce que kuma fɔra dɔɔnin a ma pɛrɛn-pɛrɛn a ma kule kuma kɔnɔna na a y'a dɔgɔdɔgɔnin fɔ cette réaction fɔra mais a y'a yiri k'a fɔ min ye chambre de commerce ye ale yɛrɛ ye mun ye a jɔse a sariya ye jumɛn ne i ni mɔgɔw de jɛra ka fɛn sigi bamananw b'o de fɔ n'an jɛra ka fɛn girinma ta n'an m'a bila an ma sara ɲɔgɔn na aw de taara la ne k'aw wele ka na k'a fɔ aw ye danaya ta k'a da kan n sera ka nin de kɛ n ma se ka nin de kɛ mais bonya bɛ tɛmɛ o kan on ne demande que la restitution ko ma segin wale mais minnu b'i kɔfɛ u bɛ wasa u yɛrɛ la n ye ɲɛmɔgɔ n ko mɔgɔ de b'i kɔfɛ mais ni mɔgɔw ye ta e y'i kɔsɔ o la o jaabi b'aw yɛrɛ bolo donc monsieur Dramé a ye tɛgɛ fɔ a hali bi min y'a ka ɲɛfɔli senuman na monsieur Dramé bɔlen kuma kɔnɔna la an bɛna kuma di an kɔrɔkɛ ma n'o ye Bayidi Mayiga ye a ye tɛgɛ fɔ a ye merci. Awnula an tilela yɛrɛ la ala ka si yɛrɛ la ala ka hakili ɲuman d'an ma ne kɔntannen don mais ma deli ka kɔntan kabini ala ye n da fɔ bi. a ye tɛgɛ fɔ sa applaudissez pour lui sinon a ye tɛgɛ fɔ yɛrɛ. Kayikaw kana ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kunna kɛnɛ mun n'a sɛbɛnlen don walahi bamanan ka ye a bɛ san 30 donc n b'a fɛ k'a yira Kayi cɛ ani Kayi muso la. K'a fɔ nin ko in a dan tɛna kɛ nin ye an k'a lɔn anw de bɛ ba la anw de bɛ fa la anw de ye kelen ye ni ko nana Kayi tɛ o duguba ye ko an tɛ se k'a dilan Kayi tɛ dugu wɛrɛ ye ni mɔgɔw tɛ se ka sigi ka fara ɲɔgɔn kan mais bi an sigira ka fara ɲɔgɔn kan vraiment an k'an k'o foli bila aw ye k'aw waleɲuman dɔn surtout musolankaw donc vraiment an ka foli b'aw ye. O tɛmɛnen kɔfɛ bamananw ko sagajigi a ka kumajigi bɛɛ ta ka siralɔnbaliya ye dɛ bamananw ko n fa tɛ ko bɛna ka bila n'a ye bolo fan kɔsɔn ni bin na a b'o fili dɛ aw b'a fɔ mɔgɔ ninnu ye k'u ser'u dan na a b'a fili ni ɲɛji de ye ko anw tun ma deli ka wuli ne tɛ wuli n tɛ n da don ko la parce que pourquoi n b'a dɔn Kayi kɛlɛɲa ni bɛn mun bɛ yen peut-être u bɛ se k'a lajɛ u ni ɲɔgɔn cɛ mais comme n'a tɛ ɲa nin kɔ an bɛ wuli minnu bɛ ko in na namaratɔ damadamaninw don ko jan tɛ o a y'u ɲininka ko Kayi abattoir a dilen bɛ mɔgɔ damadama de ma Kayi sugu siraga a tun feerela mɔgɔ dɔw ma ye o mɔgɔw la siraga kɔrɔla yen a y'u ɲininka ko Kayi Bagdankan kelen gouverneur de y'a annulé n'o t'a tun feerela u ma cɛ dɔ y'a safa n'a muso bɛɛ yɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ k'u sabari an m'a bɛɛ fɔ anw ye Kayikaw de an bɛ ɲɔgɔn dɔn dɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn k'u sabali ko Alaji Amiɲangi ye Kayi chambre de commerce bila bitigi joli b'u bolo magasin joli bɛ yen a wariw bɛ taa min ko ne ko k'u sabali k'an sirannen tɛ dɛ an bɛ ko dɔn an sirannen tɛ anw tɛ fama dɔgɔya o fila fɛ k'an ka jamana ci ka famaw yɛrɛmaw bila ɲɔgɔn na parce que ni tribunal ni gouverneur sera ɲɔgɔn ma o famaw bilalen de ɲɔgɔn na gouverneur tɛ a faamu kosɛbɛ parce que ale ka domaine tɛ an ma jigin a la dɛ mɔgɔ minnu bɛ wuli faama nalen ka buruburu ka don a ka nafigiw don wallahi
fama nyuma isi ka dugula je iba bete do ikande mais mo munu ni burto ni saka bena ni ba bena ni misi bena nkalon de bubulu no te pharmacie ma ka de sene misala pharmacie ma ka de sene bala pharmacie ma ka de sene misila e bita misida mamuna amago foji ka misida mais nafigu kalon tigelaw dugutilaw aw ba fuye ko am perlendo an wulla nebe san tanke nete kuma mais ça quand sera andana nous ko bamana siraw am perlendo nous ko mur siraw am perlendo on peut tout faire donc be mu fu nyana famaw tribunal ya ka barake aketola tribunal ya ka baraka aketola donc an kana keleke an kana manganke anyeni mun ke bi an ka to kan ñoxon ke kay ko te ni ndroñere kay ko kacha anye kay to mo demandama bulo uye kayti kay fembe tiere ka sabu yak mo demandama yi bo bintu to fo mais si awere nan na mbu to fo ti senela donc ba fuye ko ku sabali u kado mo kelente dugu kono dem tani flamun tara radio la ko on tara wula ko mo de no fe kana wula ko mo de nunu nya wula ko mo nya de nunu nya donc ya ba fuye aw ba fuye ko dom to go bi kuma mandi on te kuma fe kuma dombe na mais anga dugu te se ka toni wala de mo deman manim bolo nay dia be député sigi nay dia ibe maire sigi nay dia be Sénégal ko nyamo sigi e lom to go bi o na dro ka Sénégal mo nyamo sigi katake mo kabini ala ya da mam simara masaka mara Sénégal kabini ala da yo ni donc vraiment on en est marre aujourd'hui ça va plus anti se ka réclé tout dugu dem se du reflègne mo siti a monte commerçant nyana may wallahi dem se ni gasane bi munye commerçant nye on kera chakorba wu ça parce que on fana doke ni nani wona taw manga kuma donc vraiment on va faire dugu ben ka sura kono kele nyade ka sura kono ni nem dem so te furle ma iba so dem so furle nema donc kele ben te dugu kono même mo demandama taw benanga dugu ka sagoy vraiment on sera pas d'accord donc au ka franyo ga bitmene ni ay wala bla longolo ni nani wona wala ay na anga siganga kuma nga kekelenye anga kaybo ni diga kono nam ñe yoro mu nolenye wallahi ñe mobli dawma anga je ka yoro nettoyer nani munya anga je ka ke am beka bodu wala dugu tekla aw ñara ko de kay tekla aw ñara ko ni ñe samre commerce ko e mer ko mena na fe anga franyo mamu mbese ka ke anga ta mamu tisa anga bla mun jantala ala côté hakato baka salera mamadou merci Maïga Baïdi Maïga ale be transporteur ka kulu do be ko Saint-Louis olu ka lafasato o nyamodo akoko baraka falalema ko sanduru dafara ya ka mo wole ka ko bosi sa sanduru dafara on est parabla nye ka sa ko taraso Maïga akole benale takataka bo serante tumo ka c'est fini aya ka milaw na ja taraso o jama kelen tura no fe ka ka milaw ta so na blend mati sigi kuma do dumuni kuna iti sigi kuma do dumuni kuna mais wuli kuma ikan ko dumuni te bulu wali baydi mayga bolé ko fe amina kuma di auto ke anaw degema noye ka fo fe ni bala jere tegala ibe nyeta de no fe o ne ni gebi sini nyona keme ala ka sebandala ka shuka fa mena muge to bu nyona ko le perfection lu jambaraw jego ere fonna la aw denge aw to ka aw balma ke papa ñang ali na jafal ko ba ndebo ko la la ko kay be tubulo am ci ka ton tugola micro s'il vous plaît mo dem non non ça va pas assalamu alaykum anke era la ala ma sila era no kuma dima baydi ni drame ko fe kuma ka kele en réalité Dramé a befo Baydi fana a befo bi an wasalen nous an contanen nous hayna danani ma bi dia bora ko do kalama an ye demseniye an ye do denye an ye do dogoye an ye do baraka ñogoye
n'i y'a jateminɛ mɔgɔ minnu bɛ yan a tila bɛɛ sifinw ye mais sijɛw b'an kɛrɛfɛ dɔw fana bɛ sokɔnɔna la u bɛ ka dugawu k'an ye donc an kelen tɛ mun ye chambre commerce ko ye chambre commerce tɛ se ka kɛ commerçant kɔ de n'i y'a mɛn chambre de commerce l'industrie a kan bɛ commerçant de ma a kan bɛ entrepreneur de ma a kan bɛ transporteur de ma a kan bɛ assureur de ma a kan bɛ banque de ma a kan bɛ fɛn fɛn bɛ yen ni tubabu b'a fɔ mɔgɔ min bɛ création de valeur kɛ a kan bɛ o de ma donc ni chambre kɛra ko mɔgɔ fila mɔgɔ saba mɔgɔ naani vraiment o tɛ chambre ye donc mɔgɔ caman bolo an ye élection kɛ an bɛ hakɛto ɲini Kayi bɛɛ fɛ parce que n'i ko Kayi cercle dɔrɔn tɛ i ko ko Kita i ko ko Kɛɲɛba i ko ko Yelemane i ko ko Jɛma i ko ko Ɲoro i ko ko Sangare nin bɛɛ de ye Kayi ye donc o chambre régionale mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n ye mun fɔ o mun b'u yɛrɛ sɔrɔ ni jɛkulu kɔnɔ olu bɛɛ ka so de ye chambre ye donc chambre ni a ka objectif bɛ ka atteindre ko caman bɛ a tɛ kɛ parce que an ka faamaw olu de tun kan ka chambre occuper n'o ye fonctionnaire ye mais u y'a ye k'a fɔ olu a compétence t'u la u y'a di an yɛrɛ ma an ka bila olu nɔ la ka a gérer donc ni fɛn dira i yɛrɛ ma i ka baara kɔnɔ donc o tɛ fɛn ye fɛn mun kan ka kɛ kulonkɛ ko ye donc an b'a ɲini jama fɛ ka ɲini Kayi bɛɛ fɛ chambre tɛ se ka kɛ chambre ye ni commerçants ani industriels t'a kɔnɔ donc o hukumu kɔnɔ an wulila ka laɲini dɔ sabati parce que an wulila an ye ko dɔ de ye an ko ko bon nin ko in faut que bɛɛ ka bɔ a kalama bon an ka objectif kɔni hali n'a ma atteint à 100% à 50% kɔni o atteindra parce que Kayi dɔrɔn tɛ dɛ Mali bɛɛ bɔra a kalama ko chambre de commerce élection kɛra donc an kɔni an bɛ mun ɲini jama fɛ nin ko in ye ko daminɛ de u ka dɔn k'a fɔ nin ye an ka sigili ye fɔlɔ ye ka point de presse kɛ point de presse ye mun ye parce que ko in mɛnna kuma la a bɛ fɔ lukɔnɔnaw la a bɛ fɔ gɛrɛnw na a bɛ fɔ radio la a bɛ fɔ journaux la a bɛ fɔ tribunal la a bɛ fɔ gouvernorat la a bɛ fɔ yɔrɔ bɛɛ la mais a tɛ fɔ kɛnɛma donc an ye jama wele ka Kayi bɛɛ wele pour que ka explication di Kayi bɛɛ ma donc vraiment an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ni jaabi bɔra parce que anw bolo élection ma kɛ dimanche tɛmɛnen fɛn dɔ de kɛra bon an yɛrɛ ma se k'a faamu parce que mɔgɔ mɔgɔ ni i kalanna n'a ko expliquer i ye bon a bɛ mɔgɔ dabara ban mais an y'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ komi jugement kɛra vendredi de élection tun kan ka kɛ dimanche bon jugement kɛlen après midi u ye gɔrɔsi bɔ bon gɔrɔsi bɔlen a notifiera président de la commission là a notifiera gouverneur là bon comme bɛɛ b'a dɔn administration c'est un peu lourd c'est-à-dire i bɛ fɛn bila secrétariat après janni a ka bɔ o la ka taa sanfɛla la ka taa sanfɛla la fo a ka se décideur ma donc a bɛ temps ta an donna week-end kɔnɔ donc an fana an b'an sigi an bɛ faamaw ka jaabi lajɛ n'o o ye exécutif ye après tribunal fana ye kɔlɔsi bɔ ka d'a ma aw ko ni élection a suspendilen don bon commission fana suspendilen don parce que aw y'a yira k'a fɔ remembrement ka kɛ o ma kɛ bon maintenant élection dun anw y'a ye fan dɔ la élection kɛra mais fan dɔ ninnu olu ma taa bon minnu ma taa kun jumɛn na u ma taa bon minnu ye élection kɛ u ye élection kɛ u wulila ko 170 u y'o sɔrɔ bon mɔgɔ dɔ anw ye mɔgɔ 2 sɔrɔ bon anw dun b'a lɔn hali an ka supporteriw ma taa mairie la ko kuma bɛ ka mɔgɔ 2 ka vote an ye donc anw kɔni y'a ye an y'a kɛ spectateur ye maintenant an b'a ɲini faamaw fɛ comme olu de ye texte kɛ ni juge fana bɛ kuma a ma kuma a tɔgɔ la kumana ni constitution tɔgɔ de n'o ye au nom du peuple malien donc o gɔrɔsi de b'an bolo mun b'an bolo o kumana ni malien den bɛɛ de tɔgɔ ye
ka yira k'a fɔ ko élection dimanche don a suspendilen don commission mun fana kan ka organiser o suspendilen don bon n'o commission tigi fana taara élection kɛ bon an kɔni bolo u taara fɛn dɔ de kɛ mun ni élection tɛ kelen ye parce que élection ye maa fila de donc maa kelen taara maa kelen ma taa sisan kɔni an b'a sigi an bɛ jamana sariya an b'u lamɛn n'u ye mun fɔ donc n'u ye mun fɔ an b'aw wele tuguni nin n'a ɲɔgɔnnaw la ka kunnafoni di jama ma ko ko mana ba kɔnɔ aw ka dɔn k'a fɔ an bɛ ka bɛɛ wele pour que ka kunnafoni di vraiment kuma ma ye mɔgɔ kelen da mɔgɔw bɛ yan depuis 16h fitiri fana tɔ man jan an bɛ yafa deli bɛɛ ma ka hakɛto ɲini bɛɛ fɛ halisa ala ka kayi basigi fɛn foyi tɛ yen n'a bɛ se ka ɲa ni bɛn tɛ bɛn dɔrɔn de bɛ se ka dugu yiriwa n'a fɔra ko kayi dugu kɔnɔ mɔgɔ fila mɔgɔ saba bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ tɛ sɔrɔ mɔgɔ min bɛ se k'a fɔ bɔ karisa aw saba min filɛ nin ye aw k'a dabila olu b'a dabila vraiment o ye anw siran a y'anw siran parce que anw ye denmisɛnnin ye n'i ye mɔgɔw wele n'u bɛ problème na k'an fila ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw dɔw kan ka sɔrɔ n'olu ye kuma o kuma fɔ i jo b'a la o i jo t'a la o kuma kɔni o kan ka dan so kɔnɔ donc mais ni duguba kɔnɔ mɔgɔba tɛ yen bɛɛ kelen vraiment dugu ka développer a ka gɛlɛn an ye mɔgɔ minnu bila an ka mɔgɔba place la an ye mɔgɔ minnu bila an fa place la vraiment ni u bɛ kuma ni kayi tɔgɔ ye an ka to k'u lamɛn o de bɛ dugu barika bɛ don o de la sinon an sirannen don ni an ka kɛlɛ fana politique kɛlɛ tɛ parce que mɔgɔ mɔgɔ bɛ yan bi n'i y'a jateminɛ a si tɛ politique ye i b'a sɔrɔ dɔw bɛ politique la mais politique ko tɛ nin ye structure fêtière de pour que i ka na yan f'i ka kɛ commerçant ye i bɛ kɛ commerçant ye cogo di fo papier k'a yira k'a fɔ i ye commerçant ye o t'a ye k'i ye fula ye o t'a ye i ye maraka ye o t'a ye i ye kulofuta ye o t'a ye i ye bamanan ye o t'a ye i ye siya wɛrɛ ye tant que i bɛ patente ta Mali ye i bɛ patente ta i ka région ye i hakɛ kan ka kɛ nin ko in na donc vraiment an b'aw fo ka waleɲuman dɔn an bɛ hakɛto ɲini aw fɛ. Très bien. Aw den aw dɔgɔnin hakili la kuma basigilen don kuma bɛ se ka janya mais n'i ye kuma janya ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ a bɛ laɲini nɔfɛ donc n'i ye kuma laɲini na kuma kɔnɔ dɔrɔn i sera kuma la. Papa bɔlen kuma kɔnɔna la an bɛ kuma di Ba Lamini Dite. Oui. Anw sera hɛrɛ la Ala k'an tile hɛrɛ la. Vraiment ne m'a ye ne bɛna mun fɔ tuguni. Dramé y'a bɛɛ walawala. Dɔgɔcɛ Papa fana nana k'a tɔ k'a la. Bayidi yɛrɛ y'a bakuruba bɛɛ fɔ. Donc an kɔni ta an tɛna segin ɲɔgɔn kuma kan. K'aw fo aw yɛrɛ ye. Ayiwa commerçant mɔgɔ tɛna an bɔ bolo la dɛ. An de b'an yɛrɛ bɔ bolo la. Ala sago jama sago. Ka bɛɛ fo i yɛrɛ ye. Maa o maa se y'i ta k'i se yan. Mun min n'a tɔ sɔrɔ o ka n'i ta tɔ sɔrɔ. Aw ni ce a n'aw yɛrɛ ye. Merci beaucoup. An balakaw a y'aw sigi an ka ɲɛ aw ka bonya fɔ aw ka sɛgɛn fɔ aw ka timinadiya fɔ o bɛɛ la an cɛw tubabuw de ko an bɛ bila kɛrɛfɛ ko ye n'i ta ye sinon an ka bamanankan cɛ in la an b'a fɔ ko a ye kuma lamɛn dɛ ko turukala ni min man di da i y'a ye f'u bɛ yɛlɛ ko promosino de bɛ wuli c'est vrai donc tubabuw y'a tɛ se k'anw lafili anw bɛ démocratie kɔnɔ a mɛnna donc n'a ma ɲɛ an y'aw fo k'aw ka sɛgɛn dɔn aw kana sigi k'aw ka ci bɛɛ dabila ka na mɛn anw fana bɛ maloya an bɛ tasi k'an bɛn an b'o di aw yɛrɛ ma muso minnu wasalen filɛ nin n'u wulila k'i sigi an bɛna kuma di kelen ma o b'an bɛɛ jaabi lase
min ye k'a fɔ a fɔra cogo min na fɛn o fɛn n'a bɔra kɔfɛ maliyɛnw hali bi a ye video in a y'a partager mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ni o bɛ ka ouverture média lajɛ a y'a partager a dabɔkun ye ka yiriwa ye sabula jagokɛlaw ni u wulila u ka kungo la jamanadenw kan ka u dɛmɛ kosɛbɛ walasa ko ninnu bɛ se ka ɲɛ cogo min na. parce que an bɛ min fɛ an bɛ laɲini de kɔ laɲini min de don an ka ɲɛtaga an tɛ mɔgɔ kɔ dɛ an b'an yɛrɛ de kɔ parce que n'a ɲana bi an bɛɛ de ta don n'a tiɲɛna an bɛɛ de don o de bɛ min an bɛ ala deli de ala k'a ɲa aw bɛɛ ni ce aw ni baraji aw nana a diyara an ye aw merci. ma ɲina d'accord merci. très bien ne ba donc a bɔra ka hakili tɛ don a kɔrɔ an balakaw ka kɔrɔ fɔ ye. ngolo ma d'a ma kan ka don ta n'a ye a kɛra kan ka baara kɛ n'a ye. chambre de commerce et d'industrie du Mali a Kayi. commerçant ka yɔrɔ don yɔrɔ minnu ka kan ka commerçant jukɔrɔma to kosɛbɛ o yɔrɔ a yɛrɛ bɔra k'a ye kalafili de kɛra tile damadɔ mankan munumunu dɔ de kun wulila ko la fo tribunal administratif o ye wulikajɔ kɛ mun b'a to ka se ka sariya tigɛ sariya tigɛlen kɔfɛ ko tribunal y'a yira k'a fɔ ko kalafili in k'a kɛcogo ma ɲɛ nka ko o bɛɛ kɔfɛ u ka kɔrɔfɔ n'i y'a ta k'a lajɛ ko o bɛɛ kɔfɛ tuguni ko kalafili wɛrɛ tilala ka na don o ko la tuguni donc wulikajɔw bɛ ka kɛ u fɛ pour que ka se ka jamanadenw ka se k'u sensibiliser kalafili yɛrɛ kɛcogo la. ni ala sɔnna ni kibaru wɛrɛ bɔra an b'aw wele k'a fɔ aw ye an bɛ min na o ye jama ka baara ye o ye commerçants ka baara de ye ala sago aw sago k'aw fo k'aw waleɲumandɔn aw ni ce aw yɛrɛ ye ala k'an bɛn ɲɔgɔn wɛrɛ ma ala k'an bɛn sawa ala k'an to ɲɔgɔn fɛ salamu aleykum wa rahmatulah. Ba ni somɔgɔw bɛ somɔgɔw bɛ ba an bɔra k'i ka kɔrɔfɔ lamɛn nin waati in na maliyɛnw bɛɛ tulo b'i la diɲɛ fantan ani naani fɛ an y'a ye nin weleli in aw tun kɛn bɛ ka a kɛ kun jumɛn yɛrɛ de kama exactement. bon weleli in kɛlen bɛ kun mun kan u ye chambre de commerce sigi cogo la a man ka sigi cogo minnu na a ma sigi sariya kɔnɔ mais mun b'o yira aw la. mun b'o yira na tribunal ye kiiri tigɛ k'a ma sigi sariya kɔnɔ ko k'a ti tribunal ye gɔrɔsi bɔ ko k'a wuli ka bɔ yen donc o de la a b'a sigi sariya kɔnɔ. mais mun bɛna kɛ sisan. bon mun bɛna kɛ o bɛ tribunal de bolo parce que ni tribunal ye kuma fɔ k'a kana kɛ n'a kɛra c'est olu de bɛ tila ka segin k'a lajɛ a bɛ kɛ cogo min tugun c'est pas nous. donc o b'a yira a bɛ to sariya kɔnɔ. an bɛ to sariya kɔfɛ. donc mais degun mun bɛ julaw kan ni o ye commerçants ye donc aw bɛ fɛ c'est à dire yɛlɛma caman de ka don o la. bon degun mun bɛ julaw kan julaw kelen tɛ chambre de commerce entrepreneur place b'a kɔnɔ transporteur place b'a kɔnɔ julaw place b'a kɔnɔ donc ni o kɛ baara cogo ma ɲa a bɛ dugu bɛɛ de tɔɔrɔ a tɛ partie kelen tɔɔrɔ donc moi je suis pratiquement entrepreneur et transporteur donc vraiment n'i ko tɔɔrɔ don mun bɛ n kan a tɛ mɔgɔ kan donc je suis obligé de parler. donc o b'a yira chambre de commerce u ka bureau mun bɛ yen olu ma baara de kɛ mun de nana ni gɛlɛya. mais u ma baara kɛ u tɛ baara la parce que u tɛ baara la ka sababuya kɛ jumɛn ye n'i tɛ maaw wele komi nin n'a ɲɔgɔnna k'u kuma ɲɔgɔn ɲa i tɛ baara la n'i bɛ baara fɔ la i b'a yira mɔgɔw la i bɛ baara la ni a t'a to baara a ma se kuma caman na o a ma se kuma caman na o ni e m'a fɔ dɔ b'a fɔ o. donc aw bɛ fɛn k'o de kɛ. ouais non an bɛ o de bɛ bɔ yen yɛrɛ ka yɛrɛ de bɛ na à zéro an bɛ fɛn bɛɛ ta à zéro ka fɛn bɛɛ bila en l'ordre parce que an tun y'an makun k'an majigin an hakili la minnu bɛ u bɛ hakili sɔrɔ mais n'u tɛ hakili sɔrɔ a bɛɛ bɛ mɔgɔ dama de bolo a mɔgɔ man ca ni a cayara wala a tɛ mɔgɔ duuru bɔ ka yɛrɛ tiɲɛli yɛrɛ bɛ mɔgɔ minnu bolo cɛkɔrɔba 2 3 b'a la a tɔ bɛɛ ye denmisɛnninw u bɛ manamana kow la dɔrɔn mais dugu tɛ se ka t'o cogo la o vraiment dugu tɛ se ka t'o cogo la désordre total ni président sigi sera u bɛna perturber ni député sigi sera u bɛna perturber ni maire sigi sera u bɛna perturber ni chambre de commerce sera u bɛna perturber on ne peut pas continuer sur ça a mɔgɔ dama u lɔnnen don et puis on continue an minnu kɛlɛ an ka sugu u y'a yɔrɔw bɛɛ feere ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ an ka patrimoine mondial fɛn fɛn bɛ yen a yɔrɔ fɛn fɛn a bɛɛ feerelen bɛ a tilalen bɛ olu namaratɔ damaw ni ɲɔgɔn cɛ mais on ne peut pas continuer sur ça voilà. i tɔgɔ. Baydi Maïga. Maïga, merci. Merci beaucoup. Maïga, merci. Donc, Alibi, on va continuer comme on va faire. Et on va faire Malien ou Agatolini Alibi. Merci.